Ingon pa sa propeta mga igsoon, kung gusto nimong, kung aduna kay desire sa pagalagad sa Dios, bisag unsa may babag, no? Lisod man bisag unsa may babag, mga igsoon, God will give you the way. Amen. Mao nang usahay, di na to mabantayan atong kaugalingon ra di ay ang babag. Kita day nagbuhat sa babag, kay kulang dayta sa desire o gugma ngadto sa Dios nga ihatag ang tanan ngadto kaniya. Amen. Gikan ta sa kalibutan, no, gikan ta sa kahilayan. Ang ato ang vessel kini ato ang lawas, ato ang unod na hugawan sa kalibutan, sa kasalanan, no, puno sa saway. Amen. Apan sa atong sulod adunay binhi na gikan o kabahin sa Dios, mga igsoon. Mo nang sa niabot na ang pulong sa ato ang adlaw. Amen. Atong nadunggan ang pulong, atong nakita sa atong taliwala, no, nigawas ang gugma nga natago sa ato ang sulod, mga igsoon. Mo nang nangalagad mo, mo nang nangalagad ta. Amen. No, tuguti, mga igsoon, ayog sugot nga magpabilin ka sa imong kahimtang. Pray for revelation. Pangayo sa Dios og kapadayagan. Kung luya ka, tungod na kay wala kay kapadayagan, kulang, mga igsoon. Kung dili ka ganahan mo simba, mo tunga ka, mo sipot, no, mawala, tungod na kay kulang ka sa kapadayagan. Amen. Kung kulang ka sa kadasig, kulang ka sa gugma para sa buluhaton, tungod na kay kulang ka sa kapadayagan, mga igsoon. Nag-ingon sa Lord Jesus Christ, no? Pray for revelation. Nag-ingon sa ang propeta, pray for revelation. Pray for it more than your necessary food. Pangayuwa kini sa Dios nga mas labaw pa sa imong adlaw-adlaw na kanunon. Tungod kay ing anak, kay importante ang kapadayagan, mga igsoon. Dili ta kapangalagad sa Dios kung wala tay kapadayagan. And faith is a revelation. We can have faith in God, mga igsoon, aduna tay pagtuo sa Dios tungod kay kini usa ka kapadayagan nga gikan sa Dios. O kung wala tay pagtuo, dili nato mapahimutan ang Dios. Tungod kay atong pag-alagad sa Dios, pinaagi lamang sa pagtuo, no? Nga niabot sa to pinaagi kapadayagan. Amen.